બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થતા અત્યાચારો અને નિર્દોષ હિન્દુ સંતો તેમજ લોકોની ધરપકડ સામે સમગ્ર હિન્દુ સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। સાવરકુંડલામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મૌન રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા। वर्तमान समय में बांग्लादेश ની અંદર शेख हसीना सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके बरखास्त कर्या पछी त्यां जे नवा राष्ट्रपति मुकाणा छे एमना नजर नीचे आखा बांग्लादेशनी अंदर समस्त लघुमती समाज खास करीने हिंदू समाज ने टार्गेट बनावीने एने खत्म करवानो एक भयंकर षड्यंत्र चाली रह्युं छे। तेमां हिंदुओनी हत्या, बहनों पर बलात्कार, मंदिरों ने ध्वस्त करवा, धर्म परिवर्तन करावू, आ प्रकारनी अमानवीय प्रवृत्ति अत्यारे भयंकर रीते चाली रही है। आ प्रवृत्ति तात्कालिक असरथी बंद थाय तेने लईने भारत सरकार तरफथी कहीं ने कहीं पगलां लेवामां आवे, जरूर पड़े तो सैन्य कार्यवाही पण करवामां आवे एवी मागणी सावरकुंडलानी जनतानी हती अने ए मागणी अमे प्रांत साहेब सुधी पहोंचाडी छे।